नमस्कार दर्शक बंधु आज आम पहुंची जाइए से गाँव में जो गाँ 1999 मसीहा बात्या संपूर्ण जलमग्न अवस्था एवं आज जलमग्न अवस्था अच्छी तो से मसीहा बात्या पर ए गाँव लोक पूरापूरी जनशून्य अवस्था एवं आज जनशून्य अवस्था अच्छी कैमरामैन अनन्य सहित मु अखिलेश अडी कैमरामैन पेकअप पेकअप अरे ये लोकड़ा कौन किए एकुटिया गाय कौन करछि अरे ए भाई ए सुनबे देव भाई आपन किले तम ना कोन आगे बोली अछु मुई का करूथि एका दिन बहुत थिला हेले ए गाँ तो 15 वर्ष होला जनशून्य अवस्था रे थिला आपन एते दिन पर एठी आगे ए गाँ रे मोर किछि अतीत रही और सेही अतीत मध्ये मो संग रघु खोजिया पे जे के संसार छाड़ी चल जाय अतीत कौन से अतीत आमु कहि पारिबो आसो मु आपन पर संपूर्ण कार्य अतीत विषय अवगत करूथि और सेही विषय मुख्य अभिनेता होछि रघु रघु एक चाषी घर पिला ता माँ ता बापा ता स्त्री एवं तार 3 वर्ष छोटा कुटी पिलाटे आज्ञा जमीदार बाबू घरे अछंती के मरे रघु कह कौन काम थिला तते जमीदार बाबू गोटे किछि अर्थर साहाय्य दरकार थिला कारण ना एतर प्रस्ताव ठीक भाबे हेनथिबारु मो चाष पूरापूरी नष्ट होई जायछि आपण जदि मते किछि साहाय्य करते मु आपनका पाखरे ऋणी हेरंती बाबू ओ एतिकी कथा तो एइने टंका किंतु एहाकु जदि तू ठीक समय रे सुझी न पारितु तापरे तो मु आपनका सब टंका सुझी देबे बाबू आ मते साहाय्य करितबारु धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद बाबू जा अच्छा तापर कोन होला से दिन सिना जमीदार रघु टंका नहीं चली गला किंतु रघुर आगामी जीवन नरक ही सारी रही 2 वर्ष पर जमीदार तागर को जाए ए रघु रघु बाबू बाबू मो पैसा दे 6 मासर ऋण नै आज को 2 वर्ष हेलानी मो पैसा केबे दउतु बाबू मता कुछ समय देंतु बाबू मु आपनका सब टंका सुझी देबे ना मो ठेकर बंद आज भागी जाइछि रघु एबे जाई मु काको गडाले तो कथा मु बुझुछि बाबू मु आपन गोड़ धरछि बाबू एमिति करंतुनी ना बाबू से दिन रघु जमीदार टंका न फेरी पाइबारु ताकु 15 वर्षर कारागार भोगिବାକୁ पड़िला 15 वर्षर कारागार भोगी रघु जेतବେଳେ निज गाँ को फेरिला से जहाँ देखिला ता देखि ता पाद तळ माटी खसी गला अरे ए कौन मो गाँ मो परिवार मो भाई बंधु कुआडे गले सब अरे मरी गले सब अरे ए बुढ़ा एठी जो गाँ थिला हम परिवार समाज सब कुआडे गले अरे ये गाँ लोक तो परिवार समस्ते से बात्या रे फसी गले कौन? समस्ते मरी गले कौन बात्या टाइमिंग 10 मिनट बात्या माने से बुढ़ा जा कहला कौन सब सत कहबो ना मो परिवार मो बापा मो माँ मो पुओ मो स्त्री सब कौन बात्या रे मरी गले ना एमिति हे परिबो नाइ एमिति हे परिबो ना बुढ़ा ए कथा सुनी रघुर मानसिक स्थिति हमें मासेला ताको एमि सब जिनिस देखा गला जहाँ वास्तविक जीवन सहित किसी संपर्क नहीं रघु ए रघु उठू एटी कोन करूछु चालुनु घर को जीवा हम परिवार अपेक्षा रहिछि बापा तुम्हें बंचिछ अरे एमिति तो काहेकि कहूछु आ मोर कोन हबो चालुनु घर को जीवा जा बो रघु
ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ये खाइबाटा किए तैयारी करछु ଏଇଥର ମୋ ବୋଉ ରଶ୍ମି ତିଆରି କରିଛି। ନାଇଁ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇନି କି? ନାଇଁ ରଶ୍ମି ସେମିତି କଥା ନାହିଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜେଲରେ ରହି ରହି ସେ ଖାଇବା ଖାଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ତୁମ ଖାଇବା ଖାଇ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇ ରଶ୍ମି ଆପଣ ଟିକେ ଦେ ମୋ ବୋଉକୁ ଖାଇବାକୁ। ନାଇଁ ଥାଉ ରଶ୍ମି ବାପା ଚାଲ ଖାଇବାଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରଶ୍ମି ଆମ ପୁଅ ରାଜୁ ଆମ ରାଜୁ ଏବେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଏବେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ସତରେ? ହଁ। ହେଇପା ରାଜୁ ଆଇଲାଣି। ବାପା ରାଜୁ ବାପା ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲ ବାପା? ତୁମକୁ କଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡୁନଥିଲା? ମନେ ପଡୁଥିଲା ରେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ ତୁ ଆଗେ ଯା କିଛି ଖାଇଦେଇ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରଶ୍ମି ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଜୁକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତା ସହ ଦେଖା ହେଇନି ମୋ ଭାଇ ଆରେ ଏ ତୁ କାଇଁ ଯିବୁ ଏ ବାବୁ ଆଇଲି ଅଜୁ ସାଙ୍ଗ ତତେ ବହୁତ ମନେ ପକେଇଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ମନେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ବି ତତେ ବହୁତ ମନେ ପକେଇଛି ସାଙ୍ଗ ଆରେ ହେ ଦେଖିବ ଆସ କିଏ ଆସିଛି କିଏ ଆସିଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ଆଉ ରାଜୁ କେମିତି ଅଛୁ ଠିକ ଅଛି କାକା। ହଉ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଗପସପ କର। ଅଜୁ ତୁମେ ଟିକେ ଚା ନା ପିଇ ମାଉସୀ ମୋର ଚାଷ କାମ ବହୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ହଉ ତାହେଲେ ଆସ, ଆସ। ଠିକ ଅଛି ଆସି ଆଚ୍ଛା ବାପା ମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହ କଥା ହେବି ଆସ ଟିକେ ବସି ମନ କରି କଥା ହେବା ଆସେ। ପୁଅ ଭଲ ତ? ହଁ ବାପା ଆଉ ତମ ଚାଷ କାମ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଭଲ ଚାଲିଛି। ତୋ ପାଠ ପଢା ଭଲ ଚାଲୁଛି ନା ଆରେ କି ପାଗଳା ଏ ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ଆରେ ଏ ବୁଢା ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ପରିବାର? କୋଉ ପରିବାର? ତୋ ପରିବାର ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିସାରିଲେଣି। ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ଆରେ ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଠି ମୋ ବାପା ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଏଇଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ତତେ କଣ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମା ଆରେ ଏ ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିଗଲେଣି ରେ। ଆରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ। ବାପା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜୁ କୁଆଡେ ତୁମେ ସବୁ ମାନେ ସେ ବୁଢା ଯା କହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ସତ ମୋ ପରିବାର କଣ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ମରିଗଲେ ତାମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଯାହା ସହ କଥା ହଉଥିଲି ସେଠା ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଥିଲା ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ସେଦିନ ରଘୁକୁ ବାସ୍ତବିକତାର ଆଭାସ ପାଇ ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ମତେ କହିଲ କି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ମରିଗଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ତମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଲ? ଆରେ ଏବେ ଯିଏ ମୋ ସହିତ କଥା କଲା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ରଘୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏବେ ମତେ ଯିଏ କହୁଥିଲା କି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋ ପରିବାର ଯିଏ ମତେ ଏବେ କାହିଁକି ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ପାଗଳ ମୁଁ ପରା ତତେ କହିଥିଲି 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ବି ମରିଯାଇଥିଲି ତାମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଯାଏ ଯାହାର ଅତୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ଯାହାର କାଲିର ଅତୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର